नाज़रीन व सामीन, आज जो मैं आपके पास वजीफ़ा लेकर आया हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए है। इंतहाई मुजरिब अमल है जिनको सबक याद नहीं होता। जिनको सबक याद नहीं होता, सबक याद करते हैं भूल जाता है। रात को पढ़ के सोए थे, याद भी हो गया था, सुबह उठे तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ा ही कोई नहीं हुआ। किसी भी किस्म का आपको पढ़ाई में मसला है, उसके लिए मैं इंतहाई मुजरिब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं अर्ज़ कर दूं, जिस वक्त आपने पढ़ाई के लिए बैठना है उस वक्त क्या करना है। जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपने 7 मरतबा दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और शुरू में और आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरमियान में आपने या नूरू या कवियु, या नूरू या कवियु आपने दायां हाथ अपने सर पर रखकर या नूरू या कवियु 11 मरतबा पढ़ना है। फिर हाथों पर दम करके सीने पे भी दम करना है और सर पे भी फेर लेना है। इंशाअल्लाह इससे आपको जो पढ़ेंगे वो नहीं भूलेगा, और दूसरा सबक याद रहे और जहन IQ लेवल बढ़े, उसके लिए भी अमल अर्ज़ कर दूं। एक तो अपनी रूटीन बना लीजिए कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जब आप सोने लगें तो 300 मरतबा या अलीम ज़रूर पढ़ के सोएं, या अलीम रोज़ाना पढ़ के सोएं, और जिस दिन पेपर हो उससे एक दिन पहले भी या अलीम पढ़ के सोए। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका IQ लेवल इंक्रीज फरमा देंगे। जो चाहेंगे, जो पढ़ेंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। क्लास में बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं उसमें भी आसानी होगी। तो इसमें अर्ज़ कर दूं दोबारा कि आपने शुरू और आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है, दरमियान में 11 मरतबा या नूरू या कवियु पढ़ना है, और अपने सीने पे और सर पे हाथों को दम करके सर पे फेर लेना है। इंशाअल्लाह इससे IQ लेवल भी इंक्रीज़ होगा और आपका हाफिज़ा जो है, इसमें जो बात आप याद करेंगे महफूज रहेगी, कोई चीज़ भूलेगी नहीं इंशाअल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हमारी वीडियो यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं चंद गुजारिशात करूँगा। अगर आप उन गुजारिशात पर अमल कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो अमल सुन रहे हैं इस अमल से आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। चंद चीज़ें हैं, आप इनको लिख भी लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ नीयत को दुरुस्त करना। नीयत करना कि अगर मौका भी मिले तो गुनाह नहीं करना, और लोगों का दिल न तोड़ना, इसकी भी नीयत कर लेना कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। और बदनीयती से भी बचना चाहिए और बिला नीयती से भी बचना चाहिए। एक है बदनीयती, बुरी नीयत होना, एक है नीयत ही ना होना। हम अमूमी तौर पे काम काज करते हैं तो नीयत नहीं करते, सुन्नत की नीयत नहीं करते, तो हमें अजर नहीं मिलता। हर काम करते हुए सफाई कर रहे हैं, सुन्नत की नीयत कर लें। घर वालों के पास बैठे हैं, सुन्नत की नीयत कर लें। खाना खा रहे हैं, सुन्नत की नीयत कर लें तो अजर बन जाता है। दूसरा काम ये करना है, हर वक्त बावुज़ू रहें। बावुज़ू रहना कोई मुश्किल काम नहीं। आज हमें जिस तरह बेवुज़ू रहने की आदत है, कोई कहे बावुज़ू हर वक्त रहें तो बहुत मुश्किल लगता है। इसी तरह जब हमें बावुज़ू रहने की आदत बन गई तो फिर हमसे बेवुज़ू रहना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा काम, मसनून दुआओं को मौका ब मौका पढ़ना। सोने की, उठने की, बैतुल खला जाने की, निकलने की, मस्जिद दाखिल होने की, निकलने की मुख्तलिफ दुआएं हैं। इन दुआओं का ज़रूर इख्तिमाम करना चाहिए, इनसे अल्लाह का बड़ा कुर्ब हासिल होता है। और चौथी चीज़, सुबह शाम के अज़कार का अहतमाम करना। सुबह शाम के मसनून वज़ाइफ और अज़कार का जो अहतमाम कर ले उस पर कोई बंदिश नहीं हो सकती, उस पर कोई काला जादू नहीं हो सकता। मसनून दुआएं और मसनून अज़कार इंशाअल्लाह हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और इस 5वां काम जो है वो हर काम सुन्नत के मुताबिक करना। हाँ जी, जो भी आप काम करें इसमें जो सुन्नत है आप उसका एहतमाम करें। शादी है, खुशी है, गमी है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, घर से निकलना है, दाखिल होना है, इन सारे कामों में आप सुन्नत का इत्तबा करें। और छठी चीज़ है आज़ान को गौर से सुनना, इसका जवाब देना और मसनून दुआ पढ़ना। ये आज़ान अमूमी तौर पे हम गौर से नहीं सुनते। हमें वालिद साहब बुला रहे हों, कोई आवाज़ दे रहे हों, कोई बात कर रहे हों, तो या किसी का पैगाम आ जाए कि भाई फ़लाँ बंदे ने आपके लिए पैगाम भेजा है, तो कोई आपको पैगाम बता रहा हो, आप आगे पीछे देखना शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें, कितना बुरा लगेगा उस बंदे को। जिसका पैगाम है उसको बताया जाए कि आपकी हमने बात की, तो आगे से बातें करना शुरू हो गया, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। तो आज़ान हो रही है, अल्लाह का मुनादी है,
اللہ کی طرف سے منادی کر رہا ہے، ہم نہیں سن رہے. کتنی اللہ پاک کی ناراضگی ہم پر ہے. تو اذان غور سے سنیے، اس کا جواب دیجیے. 7ویں چیز ہے فرض نماز کا اہتمام کرنا. فرض نماز ضرور اس کا اہتمام کریں. نماز کے بغیر کسی عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہے. 8ویں چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا. روزانہ قرآن پاک پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا قرآن کا حق ہے. اگر یہ حق تلفی آپ نے کی تو قیامت کے دن یہی قرآن پاک بعض لوگوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور بعض لوگوں کو یہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ 1 سپارہ ضرور پڑھا جائے. 9واں کام ہے اللہ سے تنہائی میں مانگنا. آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کے، اور اللہ سے تنہائی میں مانگیں. اللہ کو لوگوں کا یہ مانگنا بہت پسند ہے، اپنے بندوں کا اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. آپ اللہ سے تنہائی میں اپنے مسئلہ کے لیے کم از کم 10 سے 15 منٹ 20 منٹ آپ دعا ضرور کریں. اللہ سے مانگیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، ہم اللہ کی منتیں کریں. اللہ ہمارے رب ہیں، آقا ہیں. اللہ چاہتے ہیں میں اس کو مصیبت دیتا ہوں، یہ مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت دور کر دوں. 10ویں چیز ہے نفل روزوں کا اہتمام کرنا. اپنے مسائل کے حل کے لیے روزوں کا بھی اہتمام کیجئے. نفلی روزے رکھیے. آپ روزہ رکھیں، اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، اس کے لیے آپ روزہ رکھیں. بہت زیادہ مجرب، یہ ایک ایک کام آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت مجرب ہے. 11واں کام یہ ہے کہ شکر کے مواقع پر شکر کرنا. نعمت کوئی بھی ہم استعمال کر رہے ہوں، ہم اس کا شکر ادا کریں. عمومی طور پہ ہم نعمتیں تو بہت استعمال کرے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک زبان کا شکر ہے، ایک اعمال کا شکر ہے، دونوں شکر ادا کرنے چاہیے. اور 12واں کام ہے وہ صبر کے مواقع پر صبر کرنا. عمومی طور پہ ساس ہے، گھر کے معاملات ہیں، کوئی بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو یہ صبر کا موقع ہے، غصے کا موقع نہیں ہے. شوہر سے بات ہو جائے تو بیوی کے لیے صبر کا موقع ہے، بیوی سے بات ہو جائے تو شوہر کے لیے صبر کا موقع ہے. یہاں کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے تو یہاں صبر کرنا، اس سے اخلاق بنتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خاموش رہنا چاہیے. بات تھوڑی سی ہو جائے غصہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے صبر کا مقام ہے، یہاں میں نے صبر کرنا ہے. اور آخری کام وہ ہے نرم مزاجی کو اپنانا. خاموشی، نرم مزاجی، محبت، پیار، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی زیادہ نرم مزاجی اپنائیں گے اتنے زیادہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، گھر کے مسائل ٹھیک ہوں گے. عورتیں اپنے شوہر کی غیبت نہ کریں، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہیں. اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے، کسی بھی رشتہ دار سے اپنے شوہر کے متعلق بات نہ کریں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ آپ کے ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے رشتہ دار، نہ آپ کے دوست، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس ذات کو کیوں نہیں سناتے جو سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے؟ تو اللہ پاک کو سنائیں کہ میرے شوہر ایسے ہیں، یا اللہ ان کو بدل دیجئے. تو ان چند باتیں ہیں، اگر آپ ان کا اہتمام کر کے عملیات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل چند دنوں کے اندر